you open gifts. Kanino yan? Kay Minardi. Patingin yan? Kanino yan? Sa'yo ba yan? Oo, sige mo. Ano na nangyari sa'yo, MC? Sige, open na kay kuya. Oh, Chanel, you open na your gifts. Hindi mo dala lahat ng gifts mo? Ha? Open mo! Sa'yo ba to? O, sa'yo to. Open, kuya. Open, kuya. Wow, ang ganda naman. Gift si Mama Christy. Kaninong gift yan, Minardi? Kanino? Gift ni? Mami. Eh, ang gift ni na to. Caleb, gift ni Kuya Paolo, tsaka ni Ate Chini. Oh. Open mo na. Charing! Charing! Uy, si MC. Ay, si MC, ate! Si MC, asan? Ito kay Caleb. Hirap! Kaya mo na yan. Mario! Wow! Wow! Ang haba naman ang wow ng mami. Ito kay MC, kay MC. Patingin ako, Caleb. Show, dali. Wow! Ayun na, open na kanina yan. Ay, sinadali. MC. Oh, give mo MC, oh. Wow, that's MC. MC, oh. Oh, Minay, di patingin. Kanina yan. Galing. Mami. Ito! Eh, may open ka pa. This one, open this one. Kay Caleb to. Ito! Open now! Kanina yan, Minay. Oh, sige, open. Puro kay Caleb. Kuya Minay. Wow, open. What's this? Open. Wow, Blippi color, oh. Ito kay Caleb din to. Oh, Caleb, that's yours. Ito kay MC. This one. MC, oh. MC, oh. Open ni Ate Chanel. Ay, ni Ate Chanel. Ni Chanel lang pala. Hindi pala ate si Chanel. Wow, that's empty. Kuya Minardi, oh. Regalo nila ate ni Chanel. Wow, kanina galing yan. This one, Caleb pa, oh. From Mama Christy, oh. Open kay Mama Christy, dali. Wow! Galing sa SM. Open mo yan. Ito, Mama Christy. Wow, batang kiyapo. Paras kayo ni Caleb. Meron ba rin? Uy, Caleb, ito pa. Ang dami namang gift ni Caleb dito. Ito kay Kuya Minardi. Galing kay Mami yan. Mario! Wow! Patingin. Asan ang damit? Mario, patingin. 23! Wow! Meron akong bulls! May bull si Kuya. Ganda. Open mo ito! O, teka. Open mo muna to. Open! Open mo lahat muna gifts. Bago mo open. Eto. Ay, ano na? Ayun, kay Kuya Minardi. Galing kay Mama. Open mo. Oh, that's mine! Wow! Ano yan? Ah, ang ganda. Meron na pa sa mo dun sa higaan mo. Eh, Caleb, ito. Patingin. Wow, may sando si Caleb. Galing kay Mama. Ganda. Ayan, kanino? Nakalagay. Open mo ito! Hey, Caleb. Caleb, ito. That's yours. That's yours na. Open mo muna yan. Open. Open mo muna. Ayan o. Open na. Okay na. Sino to? Open mo muna to. Sino yan? Wow! Caleb din na, Pin. Wait na sa'yo. Iyan. That's yours. What's that? What's that?
MC na. O, MC pala. O, MC. MC, open na MC. Open mo kuya kay MC. Open mo ito. MC. Wow! Ganda MC. MC Open mo. This one is yours, MC, oh. Yay! Thank you po sa gift. So, put it doon. Picture kayo, dali. Open mo ito. Open mo. Bukla. Ah, Caleb! Thank you for our gift. Thank you for our Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye! See you next Christmas. See you next Christmas! Thank you for watching. Don't forget to subscribe.